नमस्कार। आज आम ब्लॉक वन शेष दुई यूनिट विषय आलोचना करबा यूनिट 6 और यूनिट 7। यूनिट 6 मोबिलिटी एंड चेंज को लेकर सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन उपरे आधारित और यूनिट 7 एथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया बा प्रजातीय आंदोलन भारत समाज रे केमती होइछि ता उपरे आलोचना करबा। ताले आज सर्वप्रथमे आमे यूनिट 6 रो सोशल मोबिलिटी आउ चेंज उपरे आरंभ करबा। सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन आमे एई अध्यायटी रे कोन आमे अध्ययन करबा। प्रथमे तो आमे से सब फैक्टर्स बा से सब कारक गुडी को जानिबा जहा समाज रे गतिशीलता को बढ़े थाए। पर्टिकुलरली जेतेबेले आमे जाति प्रथा कथा कहूचे जे जाति प्रथा जाति व्यवस्था रे केमती परिवर्तन आसीची। तापरे आमे आलोचना करबा श्रेणी व्यवस्था को लेकर श्रेणी व्यवस्था रे केमती सामाजिक परिवर्तन आसीची बा सामाजिक गतिशीलता आड़को ता जाईची। तापरे आमे श्रेणी व्यवस्था रे जो गतिशीलता अच्छी सेटा केमिति भारतीय समाज को प्रभावित करिची और तार विभिन्न कारक कौन आमे से विषय आलोचना करबा। प्रथमे आमे आलोचना करबा जाति प्रथा रे जो गतिशीलता अच्छी बा मोबिलिटी इन कास्ट ताको आमे कौन बुझुछु। आमे समस्त प्राय जानिछु जे जाति प्रथा गोटे अपरिवर्तनीय व्यवस्था बा गोटे स्थाणु व्यवस्था एथिरे परिवर्तन आशा करबा माने बेसी आशा करिबे नहीं। किंतु आमे एठी देखुछु भारतीय समाज परिप्रेक्ष्य रे जे जाति प्रथा भली व्यवस्था मध्य परिवर्तन को आपणेछि बा एथिरे परिवर्तन मध्य परिलक्षित हुए। जितने आमे गोटे सामाजिक व्यवस्था को आमे देखु बा सामाजिक स्तरीकरण जो समाज रही ताहले आमे जानिछु जे दुई प्रकार समाज आम आगरे आसे। गोटे हैला गोटे ओपन क्लास बेस्ड सोसाइटी जोटे कि श्रेणी व्यवस्थार समाज आ गोटे हैला गोटे क्लोज्ड कास्ट बेस्ड सोसाइटी बा जाति भित्तिक समाज। जोटा जाति भित्तिक समाज अच्छी सेटा को हमें क्लोज्ड सोसाइटी कहूछु बा एई समाजटा गोटे आबद्ध समाज। एथिरे विशेष परिवर्तन आशा न थाए कहीं ना ए सब तार परंपरा संस्कृति को लेकर आग को जाए आ कोनोसी प्रकार इनोवेशन बा कोनोसी प्रकार नुआ चिंता धारा को यहाँ अलाउ करे नहीं। किंतु जेतेबेले आमे श्रेणी भित्तिक समाज कथा कहूछु यहाँ प्रायतः सब बेले नुआ जिनस को अपने थाए नुआ चिंता नुआ भावना तो ताको आमे सेते ओपन सोसाइटी कहि थाउ बा एथिरे बहुत नुआ सुजोग सृष्टि हुए आगु को जिबा पाई। किंतु भारतीय समाज रे जाति भित्तिक जो व्यवस्था रही सेथिरे किंतु आमे आगु को जिबार बहुत माने परिवर्तन को आपणेबार बहुत संभावना रही। सेटा पुरातन समाज रु आधुनिक समाज पर्यंत ए जो यात्रा एथिरे देखा जायछि जे जाति गोटे आधार थिले भी एथिरे परिवर्तन आसीछि। पूरापूरी भाव में परिवर्तन को अस्वीकार करा जाई नहीं। जदिओ एटी परिवर्तन जो मात्रा रही बेग रही सेटा कम रही गोटे श्रेणी भित्तिक समाज तुलन में, किंतु जाति भित्तिक समाज रे भी परिवर्तन आसीछि। तो यही परिप्रेक्ष्य रे आमे देखुछु जे आपरे बहुत गवेषणा करा जाइछे। समाजविद माने नृतत्वविद माने सेमानकर गवेषणार फल अनुसार आमे यह देखुछु जे भारतीय समाज रे सब बेले गोटे जीवन और जीविका भितर गोटे संपर्क रही। तो से हिसाब रे जाति आउ जाति भित्तिक जो ऑक्युपेशन वो जो जीविका रही सेटा बहुत दिन धरी समाज रे कोनोसी परिवर्तन आनी पारि नथिला जीविका को लेकर कने ये सब जाति भित्तिक थिला। किंतु कालक्रमे हमें देखिछु से जीविका रे भी परिवर्तन आसीछि। तापरे जो जजमनी सिस्टम कथा हमें कहूछु व्यवस्था जोटा कि जाति ऊपर केंद्रित से जजमनी व्यवस्था भी आजिकली आउ आमे देखिबा को पाउनहु। आ जेतेबेले प्यूरिटी एंड पोल्यूशन कथा कहूछु बा पवित्र अपवित्र रो जो चिंताधारा रही जाति उच्च जाति बा नीच जाति को लेकर से भावना रे मध्य बहुत कम आमको मिले बा से भावना प्रायतः आउ नाही। जेतेबेले आमे
गोटे धर्मनिरपेक्ष गोटे जीवनशैली विषय कथा हो तो यहाँ वर्तमान आधुनिक गणतांत्रिक समाज एटा गोटे विशेष अंग। तो आम समाज रे जाति एबे भी अच्छी तार जातिर गोटे बहुत मजबूत फाउंडेशन एबे भी अच्छी तथापि यहाँ परिवर्तन सहित ताल देकरी निजको गोटे परिवर्तित समाज रे खाप खुई नेछि। एमिन श्रीनिवास जहाँ आमे समस्ते जानिचे जन बहुत बड़ सोशियोलॉजिस्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से एई परिप्रेक्षी रे दुई प्रकारर सामाजिक गतिशीलता विषय कहिଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ଯୋଉଟା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗତିଶୀଳତା ଦିଟା ଯାକ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଆମେ ଗତିଶୀଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିପାରିବାନି ସେମିତି ଗତିଶୀଳତାଟା ବି ଆସିବନି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ତ ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏଠି ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି ତାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ପୁରାତନ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ନମନୀୟତା ଥିଲା ବା ସହଜତା ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ ରାଜା ହଉଥିଲେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏମିତି ବି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଟେ ସେ ଉପରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛି ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଉଦାହରଣ ଯେମିତିକି ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯାହାର ଅରିଜିନ୍ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର କାଷ୍ଟରୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ରେଡିସ୍ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବା ମରାଠା ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଏମାନେ ମୂଳତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହଜତା ବା ନମନୀୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଆଭେଲାବିଲିଟି ଅଫ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ସହଜରେ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରୁଥିଲା ତ ଯୋଉମାନେ ସେ ସବୁ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରି ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୁଜରାଟର ପତିଦାନଙ୍କ କଥା କହିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡୋମିନେଟେଡ ପିଜେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଇଭଲ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆମର ଥିଲା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକିରି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇକିରି ଏଇଟା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଗତିଶୀଳତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ମୋବିଲିଟି ତ ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆମେ ଦେଖିବା ତିନୋଟି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥାଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗତିଶୀଳତା କଥା କହୁଛେ ତ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉପରେ ଥାଇପାରେ ବା କମରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି ସେ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ସେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି ବା ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରୁଛି ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁଛି। ସେମିତି ତାର ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ବି ଅଛି ଯଦି ସେ ଚାକିରି ହରଉଛି ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବା କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ତାର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରୁନି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ବି କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ବି ଏଇ ଗତିଶୀଳତା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ସମୂହରେ
गोटे परिवारटे तार तो गोटे निर्दिष्ट स्थिति रही जेहेतु से गोटे जाति को बिलंग कर तथापि तार मोबिलिटी बा गतिशीलता रही किंतु से गतिशीलता प्रायतः हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल ही न थाए वर्टिकल से हम जो गोटे सामाजिक संरचना गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसो जेपर्यंत से सही सामाजिक संरचना भितर रही तो से परिवारटी अधिक सुविधा सुजोग पाए तार परिस्थिति उन्नति हुए किंतु एटा गोटे वर्टिकल मोबिलिटी बोली आमे कहि परिबानी आकु हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहिबा सेमती जेतबे आमे गोष्ठीगत पृष्ठभूमि रे देखुचे बा कम्युनिटी पर्सपेक्टिव रे आमे देखुचे तो सेथिरे मध्य गतिशीलता आसुची जेतबे संपूर्ण समुदाय बा गोटे गोष्ठी गोटे निर्दिष्ट सामाजिक परिस्थिति रु आउ गोटे सामाजिक परिस्थिति आड़को अग्रसर होची तो एथिपाई गोटे बेस्ट एग्जांपल जोटा एमएन श्रीनिवास देले सेटा है सांस्क्रिटाइजेशन सांस्क्रिटाइजेशन द्वारा निच जातिर लोकटीए निच जातिर जो लोक मैंने रहिले से माने उच्च जातिर संस्कृति जीवन धारा कार्य प्रणाली को अनुकरण करी से माने समाज रे उच्च स्थान पाई थांती तो ये जो संभावना रही संस्कृताइजेशन द्वारा बा संस्कृतिकरण द्वारा जो जाति व्यवस्था रे गतिशीलता आसी पारुची तो ए सबू को जदि आमे आउ टिके भितर को जिबा ताले आमे जहा जानि चेयरमैन श्रीनिवास तार गोटे व्याख्या करचंती संस्कृताइजेशन कहले कोन बुझाइले जहा आमे पे डिस्कशन कले आ संस्कृताइजेशन ता एबेकार घटना नुहे एमएन श्रीनिवास कहचंती इतिहास रो बहु पुरा कालरू एमती गोटे जो प्रोसेस संस्कृतिकरण प्रोसेस आम सहित चली आसी लोक मैंने केबे भी गोटे निर्दिष्ट विचारधारा बा जीवन धारा रे बंदी होई रही नांती सब बेले किछि ना किछि नुवा जिंस को ग्रहण करिसंती किछि किछि पुराना जिंस त्याग करिसंती तो ये जो संस्कृताइजेशन गोटे प्रोसेस हिसाब रे आगुरो भी आम सहित आसीची आउ से समय जते 1950 मसीह जो समय एमएन श्रीनिवास कहउचंती से समय ता अधिक त्वरान्वित हेची तार बहुत गुडे कारण रही जहाँ आम परवर्ती अध्याय तापर आलोचना करबा जे संस्कृताइजेशन हैला इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला मॉडर्न एजुकेशन बा डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नेंस इस ए सब आहुरी त्वरान्वित करिछि गोटे जाति व्यवस्था मध्य रे गतिशीलता आनिबा पई तो आमे जहाँ जानिलु जे जाति व्यवस्था गोटे संपूर्ण रूप रे गोटे आबद्ध व्यवस्था नुहे एथिरे मध्य गतिशीलता रही परिवर्तन आसीची संस्कृताइजेशन माध्यम रे एमएन श्रीनिवास कहया को चाहउचंती जेहा केवल गोटे परिस्थिति रे परिवर्तन आनीची बा गोटे पोजिशनल चेंज आनीची किंतु स्ट्रक्चरल चेंज प्राय आनी नहीं बा गोटे जेमते हम कहबा जे गोटे ब्राह्मण ही रही गोटे शूद्र ही रही जाइए तो मूल कथा है सामाजिक संरचना रे गोटे बहुत बड़ वैप्लविक परिवर्तन तो आसीनी आमूलचूल परिवर्तन तो है नहीं किंतु तार फंक्शनल एस्पेक्ट रे बा तार कार्यकारिता रे ता व्यवहारिक दृश्यपट रे आमे से परिवर्तन ता देखि थाउ तो एठी आमे संस्कृताइजेशन विषय जानिले तापरे आमे वेस्टर्नाइजेशन बा पाश्चात्यकरण विषय जानिबा ता माध्यम रे केमिति सामाजिक गतिशीलता होची तो एमएन श्रीनिवास कहचंदी जे पाश्चात्यकरण भारतीय समाज रे पाश्चात्यकरण कथा जे आमे कहूछु ताहा ब्रिटिश शासन रो दीर्घ 150 वर्ष रो शासन सहित जड़ित एथिरे बहुत गुडे परिवर्तन आमे देखिया को पाउछु सामाजिक स्तर रे राजनैतिक स्तर रे सांस्कृतिक स्तर रे अर्थनैतिक स्तर रे ए सबु एते गुडे परिवर्तन गोटे समाज को गतिशीलता देछि जेमति कि से जमी कथा कहले बा लैंड जो बेसिकली आमे भारतीय समाज रे जमी कहले चाष जमी को ही माने रखुथलु गोटे समय रे अधिका तो से जो लैंड केमती गोटे प्रॉपर्टी हिसाब रे ग्रहणीय होछि जोटे कि आगुरो एते मात्रा रे ताको तार कमर्शियल वैल्यू को बा तार जो मार्केट वैल्यू को एते जोर दिया जाउ नथला किंतु ब्रिटिश समय रे जमी को गोटे जमी रो गोटे बजारीकरण हबा आरंभ हैला
ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଗୋଟେ ସେଲେବଲ କମୋଡିଟି ହିସାବରେ ଦେଖିଲୁ। ତ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମି କିଣି ପାରିଲେ, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରିଲେ, ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଣିଲେ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜମିର ଅଧିକାର ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ବା ଜମିଦାର ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଥା କହିବା ବା ଯୋଗାଯୋଗ କଥା କହିବା, ତ ଆଗରୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବାଟ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ଜାତିର ବନ୍ଧନୀରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହିକିରି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଯାହା ଯାହା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେ, ସେ ସବୁ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ବନ୍ଧନୀରୁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ଥିଲା, ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେଲ୍ଟ ଡାଉନ୍ କରିଯାଏ ବା ସେଟା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଆର୍ମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ବା କୋର୍ଟ ବା ଜୁଡିସିଆରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲାନି। ସେଠି ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, ସେଟା ଆଉ ରହିଲାନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା, ନୂଆ ଅଫିସିଆଲ ଜବ୍ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କାଷ୍ଟ ବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତା ଆସିଲା। ନୂଆ ଚାକିରି ବା ନୂଆ ଯୋଉ ଜୀବିକା ଲୋକମାନେ ପାଇଲେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ନୋନିଆସ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପି, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୋନିଆ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ସେମିତି ସୁରଟର ପୋଲିସ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ। ଏମାନେ ବହୁତ ଅବଦମ୍ବିତ ଥିଲେ ବା ସେମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୋଜଗାରର ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଲେ। ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଯାହା ତିଆରି ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ରେଲୱେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କେନାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଏ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଆଉ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ସେମିତି ସେକୁଲାରାଇଜେସନ ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଭାରତକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ରିଜିଡିଟି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତ ସେକୁଲାରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଛୁଆଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବା ଛୁଆଁ ବା ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନୂଆ ଆଇନ, ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ, ସମତା, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ବାଛ ବିଚାର ଥିଲା, ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଉଦାରତା ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ଉଦାରତା, ଏଇ ସବୁ ନୂତନ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବା ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏସସି ହେଲେ, ଓବିସି ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାରର ବା ଏ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ଶିକାର ହବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ସମାଜ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ
नहीं पारिबे। तो एई जो गोटे कॉन्शियसनेस बा एई जो गोटे चेतनार अभ्युदय होची निजर आत्म सम्मान को लेकिरी निजर सामाजिक प्रस्थिति को लेकिरी तो या द्वारा बहुत गुड़े संघर्षर भी वातावरण सृष्टि होची कहीं जो मैंने तथाकथित उच्च वर्गर बा उच्च जातिर लोक मैंने से तो केबे चाहिबेनी जे नीच जातिर लोक मैंने तांको आह्वान करंतु बा से माने तांकोठो उपरकु पळांतु तो सेति संघर्षर सूत्रपात हुए आ बहुत गुड़े जगार एससी एसटी ओबीसी बा जो मैंने दलित बा जो मैंने निष्पेषित से मैंने निजको संगठित करिकिरी समाज रे जो मैंने प्रभावशाली तांको विरुद्ध रे से मैंने स्वर उत्तोलन करबा आरंभ कले जोति पे हमें देखु जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट हैला दलित मूवमेंट बा इत्यादि बहुत गुड़े मूवमेंट बा आंदोलन आरंभ होची जहा जो मैंने निष्पेषित तांको उचित न्याय देबा पाई सेमते आ गोटे आंदोलन सेमते आरंभ होची प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को लेकरी ता अर्थ एठी सरकार रो गोटे गुरु दायित्व जे जो मैंने पीढ़ी परे पीढ़ी एते निष्पेषित अवहेलित ही रही तांको स्वतंत्र सुविधा सुजोग दिया जाबा उचित जोति पे शिक्षा रे चाकरी रे आईनगत व्यवस्था रे तांको पे स्वतंत्र सुविधा रहउची जेमिति कि जो मैंने अवहेलित से माने तांकर स्थिति रे उन्नति आनी परिबे और समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हे परिबे सेमते आउ दीटा मुख्य कारक हैला इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन शिल्पीकरण और शहरीकरण तो शिल्पीकरण और शहरीकरण कथा जिते आम कहूचे एटा गोटे बहुत बड़ वैप्लविक परिवर्तन आम भारतीय समाज रे आनी विशेषकर स्वाधीनता परे जितेबाला आमर नेतृवृंद पॉलिसी तैयारी कले सामाजिक प्रगति निमंते तो सेतबेले यार परिवर्तन प्रभावटा बहुत अधिका पड़ाक लगिला तो फलस्वरूप आम देखुचे जे बहुत गुड़े चाकरी सुजोग सृष्टि है आउ जो चाकरी रे रोजगार भितर जो हायरार्की रोचे माने जो रैंकिंग पैटर्न रोचे सेटा ओ जन्म भित्तिक नुहे जमती जाति थाए एटा पूरा पूरी योग्यता भित्तिक गोटे व्यक्ति से जो रोजगार जो रही हायरार्की से जदि ऊपर को जाऊँगी तो से तार योग्यता बल जीव नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल रैंकिंग तार जो जातिभित्तिक धर्मभित्तिक जो स्थिति रही समाज रे सेटा आस्ते आस्ते गौण हो जाउछि तो यही भाव में बहुत श्रेणीर लोक शिल्प आ सहर बहुत गुड़े सुजोग दौची सामाजिक स्थिति रे सुधार आने आगू जावाई पर्टिकुलरली जो मैंने दलित निष्पेषित आ बहुत वर्ष धरी से मैंने गरीब होकर रही जमी गोटे एक्जाम्पल आम नमा लैंडलेस लेबरर कथा भूमिहीन श्रमजीवी से मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन रो प्रभाव पूरा पूरी सीधा सड़क से पड़ुची आउ से मैंने श्रमिक हिसाब से शिल्प रे योगदान करुचंती आउ निज परिवार को चलाइबा निज पे सक्षम हो पारुचंती तो एमती गोटे वर्क कल्चर बा गोटे काम करिवार गोटे संस्कृति बा गोटे परिवेश सृष्टि होची जोथिरे से जो छुआ छुआ भेदभाव सेटा प्रायतः आउ रहु नहीं तो आमे जहाँ जानूचु जे शिल्पीकरण बा शहरीकरण द्वारा जो पूर्वर जो जातिभित्तिक समाज थिला जो सामाजिक स्तरीकरण जो जातिभित्तिक थिला सेटा आस्ते आस्ते तार जगहटा श्रेणी भित्तिक स्तरीकरण बा जो क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन आसुची आगको बा श्रेणी भित्तिक समाज प्रतिष्ठित होची तो यही यात्रा रे बा यही प्रक्रिया रे आमे देखुचे जो विभिन्न जातिर लोक माने निजको संगठित करिकरी कास्ट एसोसिएशन बा कास्ट फेडरेशन करिकरी निजर स्वार्थर सुरक्षा करि पारुछंती तो मोटामोटी भाव में देखिले जाति तो संपूर्ण लोप पाई जाऊ नाही जाति रे गोटे गतिशीलता आसुची जो आम समाज उपरे तार गोटे प्रभाव देखुचे ता सहित श्रेणी रे भी गोटे हायरार्की गोटे नुआ प्रकार हायरार्की रोची तो एपटे जाति भी रोची सेपटे
गोटे श्रेणी भी रोचे। तो शिल्पीकरण और सहरीकरण गोटे संपूर्ण भाव में गोटे जटिल सामाजिक संरचना तैयारी करुँच जो गतिशीलता ही तार प्राधान्य रखुचे। सेमती जितेबाला आम क्लास और मोबिलिटी कथा कहवा श्रेणी सामाजिक गतिशीलता कथा कहवा ताहले श्रेणीर ताहले श्रेणी भित्तिक समाज केमिति सृष्टि होची आउ कौन कौन कारक रही जोटा श्रेणी भित्तिक समाज रे एई गतिशीलता को आहुरी त्वरान्वित करुची। तो एथिरे कार्ल मार्क्स कहउचंती जे जेतेबेले समाज गोटे स्थिर अवस्था रे रहउची सेतेबेले सेमाने जो माने निष्पेषित सेमाने आस्ते आस्ते संगठित होउचंती आउ व्यवस्था विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करुचंती। तो सेमती भारतीय समाज जे पर्यंत स्थिर थिला स्थाणु थिला तो आस्ते आस्ते एई भली एक परिवेश सृष्टि होची जेतेबेले से स्थिरतार ही सेमाने निजको जानि पारुछंती जे तांकर स्थिति कोठी तापरे सेमाने स्वर उत्तोलन करुछंती आउ सामाजिक परिवर्तन रे भागीदार होचंती। तो सहरी जो शिल्पीकरण आउ गतिशीलता अंगांगी भाव में जड़ित प्रकृत अर्थ जितेबाला आम सामाजिक श्रेणी व्यवस्था विषय कहूँ ए बहुत गुड़े परिवर्तन आसी। तो आम देखुचु जे खाली अर्थनैतिक स्तर रे नुहे समाजर विभिन्न स्तर रे एभली परिवर्तन आसुची आउ ए जो अर्थनैतिक स्तर रे परिवर्तन आसुची सेटा बहुत माने त्वरित बेगरे आसुची शिल्पीकरण पई आउ एक डिमांड करुची जे हमर जो युवा शक्ति अच्छी तांकर जो टैलेंट बा दक्षता अच्छी ताको केमिति आमे ठीक भाव में लगे पारिबा ए शिल्प व्यवस्था को आगुक नबा पे अर्थनैतिक व्यवस्था को आगुक नबा पे। तो जहार परिणाम स्वरूप आमे समाजर विभिन्न स्फीयर रे तार भौगोलिक स्फीयर है ऑक्युपेशनल स्फीयर बा जो सामाजिक स्फीयर रही सबुथिरे से गतिशीलता आमे देखि पारुछु। तो एपरी भाव में लिपसेट जिटरबर्ग सेमती कहते इंडस्ट्रियलिज्म क्रिएट्स यूनिफॉर्म मोबिलिटी पैटर्न ता अर्थ जो शिल्पीकरण एटा समस्त समान भाव लागू होचे जो गतिशीलता आम जो दक्षता भित्तिक गतिशीलता एटा गोटे यूनिफॉर्म पैटर्न रे आस्ते आस्ते ग्रो होची। सेमती डंकन और ब्लू कहते जे बहुत गुड़े कारक ए शिल्पीकरण जो बहुत गुड़े कारक रही सेमती से जो गतिशीलता व्यवस्था को गोटे नुआ मोड़ दौची बा नुआ दिग दौची। तो आम जिते शिल्पीकरण विषय आलोचना करुचे आम गतिशीलता को दुई प्रकार देखुचे गोटे अपवर्ड मोबिलिटी और गोटे डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी है गोटे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता डाउनवर्ड मोबिलिटी है गोटे निम्नगामी गतिशीलता। तो मोबिलिटी माने ही गतिशीलता बा परिवर्तन एटा तो निश्चित। तो ये जो परिवर्तन होची केतेबेले गोटे व्यक्ति को गोटे गोष्ठी को तार स्थिति रु ऊपर को नौची आगु को नौची बा आउ कोठी तार स्थिति रु निम्न आड़ को नौची। तो यही सब संभव हो पारुची कहीं बहुत गुड़े सुजोग सृष्टि होची जो शिल्प समाज द्वारा नुआ नुआ जीविका सामना को आसुची व्हाइट कलर जॉब जहाँ को आमे कहबा जोटा दक्षता भित्तिक जीविका सेटा बेसी सामना को आसुची जो श्रम भित्तिक जो जीविका रही सेटा आस्ते आस्ते कम ही जाउची। तो आम यहीपरि भाव में गोटे समाज रे गोटे परिवर्तन आम देखुचे। सेमती जदि आम शिक्षा कथा देखा एजुकेशन तो एजुकेशन केमती गोटे मोबिलिटी आनी जो श्रेणी भित्तिक समाज भितर प्रथम कथा है शिक्षार प्रचार प्रसार द्वारा गोटे शिक्षा प्रति गोटे आभिमुख्य गढ़ी आसूची जो थे कि मनीषर मानसिकतार परिवर्तन आसूची आउ से मानसिकता ही आमको साहाय्य करुच्ची गोटे साम्यता आड़ को गोटे विकास आड़ को आगू नवाई। आउ जितेबले आम श्रेणी भित्तिक समाज पृष्ठभूमि शिक्षा को देखुचु ताहले आम जानूचु जे शिक्षा गोटे मनीष को आहरी दक्ष कराए आहरी ताको केपेबल बा सक्षम करी गढ़ी तोले जो से जो श्रेणी भित्तिक समाज रे निज को प्रमाण करि पारे आउ आगु को जाई पारे। तो एजुकेशन है
से चाबिकाठी जो गतिशीलता को गोटे बेग मिले। आउ वर्तमान समाज आम जाचे गोटे स्पेशलाइज्ड एज जो थे कि से दक्षतार बहुत आवश्यकता रही जमती कि आम कहूँ इंजीनियरिंग है मेडिकल है लयर है तो यही सब विभिन्न जो विभाग रही है स्वतंत्र शिक्षार आवश्यकता रही जो मैंने से स्वतंत्र शिक्षा को उपलब्धि ग्रहण कर सामाजिक परिस्थिति रे आगु जावाटा आहुरी सहज हो पारे जीवन मान आहुरी उन्नत हो पारुछि। तो यहीपरि भाव में आम बुझिले एजुकेशन भी आणुची तापरे जदि आमे मोट उपरे देखिवा समाज रे गतिशीलता मनीष मान भितर बा व्यक्ति मान भितर ताहले ताको दुई भाग रे आमे विभक्त कर परबा गोटे हैला पीढ़ी गोटे पीढ़ी आउ गोटे पीढ़ी मध्य थिबा जो गतिशीलता आउ गोटे निर्दिष्ट पीढ़ी भितर जो व्यक्ति माने अछंती तांको भितर कौन गतिशीलता रही जहाँ आम कहा इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी बा इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी। तो डेविड क्लास कहते जे इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी बा गोटे पीढ़ी आउ गोटे पीढ़ी भितर जो गतिशीलता रोचे सेटा प्राय आम समस्त नजर आसूची कहीं नूतन पीढ़ी सब बेले नूतन आशा और संभावना नहीं आगू जाए और समाज रे जहाँ जहाँ सुजोग रही से काम लगाए आधुनिक शिक्षा व्यवस्थार भागीदार हुए और से तार निज स्थिति को सुदृढ़ करे थाए। तो अपवर्ड मोबिलिटी आगु को जीवार जो गोटे ट्रेंड गोटे पैटर्न एटा प्राय आम देखुचे वर्तमान पीढ़ी गोटे बहुत बड़ कंपोनेंट आउ जिते आम इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी कथा कहूचे गोटे निर्दिष्ट पीढ़ी भितर जिते आम व्यक्ति भितर मोबिलिटी देखुचे ताहले आम जानूचे से माने आगु को जाई पारुछंती तांको जीवनर मान को बढ़े पाउछंती जो माने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को आपणैछंती बा जो माने नूतन जो रोजगार सुजोग रही तार सुजोग नौचंती आईपरि भाव आम देखुचे जे गोटे पीढ़ी भितर भी सेटा डिपेंड करुची व्यक्तिर क्षमता उपरे शिक्षागत योग्यता उपरे से तार जो मोबिलिटी बा गतिशीलता केते रहुची। सेमती आम जदि मोबिलिटी एग्रेरियन क्लास रे देखिबा बा कृषि भित्तिक समाज रे जो जो क्लासेस जो श्रेणी अच्छी ताले आम देखुचे जे परिवर्तनटा विशेष करी आरंभ हैला पोस्ट इंडिपेंडेंस रे बा भारत स्वाधीनता पाइबा परे जार मूलदुआ पड़िला लैंड रिफॉर्म एक्ट जिते आसला 1950 मसीह रे तो सेठी जमींदारी व्यवस्था को आउ प्राधान्य न दिया जाए जहाँ ब्रिटिशर्स मैंने करते निज फायदा पाई एटी विशेष गुरुत्व दिगला जो मैंने चाष करुँच वर्ष वर्ष धरी गोटे निर्दिष्ट जमी रे से मानकु बहुत गुरुत्व दिगला आ जमीर मालिकाना सत्व दिगला। तो देखा छोट छोट चाषी मैंने जो मैंने जो मान पाखे माने चाष जमी नथिला बा अन्य चाष जमी रे से माने काम करी मूल्य लगी पैसा दीटा रोजगार करथिले से माने आस्ते आस्ते जमीर मालिकाना सत्व पाइले आउ तांकर सामाजिक परिस्थिति रे आगु आनिले। सेमती आम जते ग्रीन रिवोल्यूशन कथा कहूचे बा गोटे सबुज विप्लव कथा कहूचे सेठी मध्ये आम देखीचे जे से कृषक बा चाषी जो मान माने जो वैज्ञानिक पद्धति रे चाष करिबार कौशल उपलब्ध हो पारिला जो मान पाखे से फर्टिलाइजर हो सीड हो ट्यूबवेल ट्रैक्टर ये सब जिनस उपलब्ध हो पारा से माने धनी चाषी रे परिगणित हेले आ जो मान पाखे ये सब उपलब्ध हो पारानी से माने सब बेले से निम्न स्तर रे रहि गले। तो ये जो कृषक समाज मध्य भी आम देखुछु गोटे हायरार्की बा गोटे क्लास स्ट्रक्चर आरंभ हैला। तो एमती भाव में आम मोबिलिटी से देखुचु आ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शिल्पीकरण द्वारा जो श्रेणी है मुख्यतः आम चारोटी विभाग में विभक्त कर गोटे है द ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट जोटा कि उद्योगपति और पूंजीपति मानकर
ଶ୍ରେଣୀ ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମାଜିକ ଯାହା ସୁଯୋଗ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍યોର ଟ୍ରେଡର୍ସ ବା ସପକିପର ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନୀ ବା ବେପାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଟି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେଇମାନେ ମାର୍କେଟର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ କଥା କହିବା ଯେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ଲାସଟା ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଲୟର୍ସ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଏମାନେ ବହୁତ ବିବିଧ ରୂପରେ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଟି ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ସେମିତି ଆମେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗରୁ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାଷ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଠି ଚାଷ ଜମିରେ କୃଷକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ହେଲା ବା ସହରୀକରଣ ହେଲା ସେମାନେ ପାଖ କଳକାରଖାନା ବା ସହରକୁ ଆସି ସେମାନେ ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯୋଉ ସେଇ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ କେମିତି ଆସୁଛି ବା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ କେମିତି ଗତିଶୀଳତା ଆସୁଛି ଆ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସକୁ ମିଶେଇକିରି କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ତିଆରି ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 7 ଯୋଉଟା ଏଥନିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଜାତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ବା ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କ'ଣ କାରଣ ବା ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆଉ ତା ନେଇ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଘଟି ସାରିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଯାହା ବା ଏଥନିସିଟି ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଏଥିରେ ବହୁ ଧର୍ମ ବହୁ ଜାତି ବହୁ ଭାଷାର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବିବିଧତାରୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଜାତି କଥା କହୁଛୁ ଏ ପ୍ରଜାତି ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଧର୍ମ ଭୌଗୋଳିକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପ ଯାହାକୁ କହିବା ସେମାନେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ହେଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ଜାତିର ବି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଜର୍ଜ ଭ୍ୟାସର ଡି ଲା ପୋଜ 1896 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଏଥନିସିଟି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ତ ଏଥନିସିଟି ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଗୋଟେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନଜାତି ବା ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ରହିଛି ତ ଏଇ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପ ର ଗୋଟେ ଏଥନିକ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତି ସମୂହକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଏଇ ପରିଚୟତା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନା ଆଣିଥାଏ ଆଉ କାଳକ୍ରମେ
ସେଇ ସାମଗ୍ରିକ ବୋଧରୁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ବି କରିଥାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଥନିକ୍ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଥନିକ୍ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତାର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏତେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିସନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଫେଡରିକ୍ ବର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଦେଖେ। ସେମିତି ରଜନୀ କୋଠାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଏଥନିକ୍ ପରିଚୟଟା ଆସେ ଗୋଟେ ଡମିନେସନ, ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନାରୁ ଏଇ ପ୍ରଜାତି ପରିଚୟଟା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା କାଳକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେମିତି ପାଠି 2000 ସେ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଅଛି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଦର୍ଶକୁ ବହୁତ କାଂଶରେ ଅନୁକରଣ କରିଛି, ତ ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ରେକଗ୍ନେସନ ଦବା କଥା ସେତିକି ଦେଇପାରିନାହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମି, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆକାର ନେଇଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ଏତେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ବି ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ବି ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଥନିକ୍ ଟେନସନ ହିସାବରେ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥନିକ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ବେଳେ ବେଳେ ରୂପ ନେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମ କେବେ ଦାୟୀ ହେଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଦାୟୀ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପରିଚୟ ବା ପ୍ରଜାତିର ପରିଚୟ କଥା କହୁଛେ ବା ଏଥନିକ୍ ଆସର୍ସନ କଥା କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ଗୋଟିଏ ଏଥନିକ୍ ଗ୍ରୁପର, ସେ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଭାଗ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ 6ଟି ବିଭାଗରେ ଏଇ ଏଥନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ବା ଏଥନିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନିସିଟି। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନିସିଟି କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତା ଭାଷାକୁ ହିଁ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ତାର ପରିଚୟ କରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। 1940ରୁ 1950 ମସିହା ଭିତରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦ୍ରାବିଡ କଞ୍ଜଗମ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ସେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ବା ଜାତୀୟ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଜାତୀୟ ପରିଚୟ ରହିଛି ବା ଏଥନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହିଛି
ताकू जोर दबाक जाइए से हिंदी को विरोध करते। तो यहाँ को आम गोटे एग्जांपल हिसाब से नहीं पारिबा लिंग्विस्टिक एथनिसिटी रो। सेमती कम्युनालिज्म आउ गोटे विभाग जोठी आमे ए एथनिक आइडेंटिटी को देखुचे। तो कम्युनालिज्म बेसिकली आमे जानू सांप्रदायिकता नारे। तो सांप्रदायिकता सेतबेले हुए जेतेबेले गोटे धर्म आ गोटे धर्म प्रति गोटे असहिष्णु भावना रखे। आ एटा भारतीय गणतंत्र पे गोटे बहुत दुखर कथा और बहुत विपज्जनक जिनस ये। बिपिन चंद्र कहते जे कम्युनालिज्म जो आम भारत में आरंभ है सांप्रदायिकता जो आरंभ है सेटा ब्रिटिश शासन समय ही आरंभ होती। ब्रिटिश शासन जो पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल भारतीय समाज को भाग भाग कले ही शासन करने को सुविधा हम से पॉलिसी रु ही आमर सांप्रदायिकता आरंभ होती। ना पूर्वर सेमती केते धर्म केते जातिर लोक एकाठी रही आसी किंतु सांप्रदायिकता एते उग्र रूप नहीं नहीं। तो से सांप्रदायिकता एबे भी आम भितर स्वाधीनता पाइला परे भी आमे यार सब उदाहरण देखि थाउ। तो जदि किछि उदाहरण आमे नबा जेमति कि सिख रॉयट हेतला 1984 मसिया रे, गुजरात दंगा हेतला 2002 मसिया रे, 1992 रे अयोध्या रे जो हिंदू मुस्लिम दंगा हेतला ए सब तार गोटे गोटे उदाहरण। सेमती आउ गोटे क्षेत्र रे आमे देखिबा ट्राइबल मूवमेंट। ये आउ गोटे ट्राइबल असोसिएशन रु बा ए जो तांकर ट्राइबल जो आइडेंटिटी रु यही आंदोलनटा आमे देखुचे। तो ट्राइबल माने बा जो जनजाति समूह से माने ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखले से माने बहुत अवहेलित अछंती रही आसीछंती। आउ तांकर सरलतार सुजोग नेकिरी बहु कांसरे सरकारी बाबू माने होंतु बा लैंडलॉर्ड्स जो माने जमींदार हेले से माने सब बेले तांको शोषण करी आसीछंती। आउ सब बेले तांको निजर फायदा रे व्यवहार करी आसीछंती जोथि पे ए जनजाति समूह भितरे असंतोष आस्ते आस्ते जमाट बांधी करी गोटे आंदोलन रूप नेछि। इवन स्वाधीनता पूर्व भी आंदोलन देखा देछि जेतेबेले सेमाने ब्रिटिशर्स के द्वारा शोषित होतिले। तो आमे देखिछु जनजाति रो नेतृगण जो माने कि ओराव मुंडा सांताल ट्राइब रो आसीचंती से माने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिसंती। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड आ जो उत्तर पूर्व भारत उत्तर पूर्व दिगरे आमे देखिछु ए जो ट्राइबल मूवमेंट केमती हेछि। आ स्वाधीनता परवर्ती समय भी आमे जनजाति आंदोलन को देखि थाउ। ए किंतु एठी कारण होछि तांकर सांस्कृतिक असुरक्षित भावना रो जेतु आमे तांको अवहेलित करी आसीछु। तो तांकर जो निजस्व प्रथा परंपरा संस्कृति रहिछि तार परिचय को नेकरी से माने डिमांड रखिछंती। जदि हम भारत सरकार आम प्रति अवहेला प्रदर्शन करुच्ची ताहले आमे निजर स्टेट बा निजर शासन भार आमे निजे नबो आ आम संस्कृति सुरक्षा दायित्व भी आमे निजे नबो। एही परि भाबरे जनजाति आंदोलन विभिन्न कारणरू आसीछि। सेमती आउ गोटे पृष्ठभूमि हैला एथनो नेशनलिज्म बा हमर गोटे जातीयता बोधर जातीयतावाद। आम जातीयतावाद विषय पूर्व क्लास रे बहुत आलोचना कर सारी। गोटे तो पैन इंडियन नेशनलिज्म अच्छी जोटा कि सर्वभारतीय स्तर में आम जो विश्वास करुचे आम समस्ते भारतीय भारत देशर आम हेलु नागरिक। कि एथनो नेशनलिज्म कथा कहूँ तो यही जो जातीयता भाव एटा केवल गोटे पर्टिकुलर प्रजातीय गोष्ठी भितर एथनिक कम्युनिटी भितर देखा जाई थाए। आउ एमाने एथनिक कम्युनिटी सब बेले चाहे जे से केमिति तार एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखियो माने से तार प्रभुत्व रखिबो तार संस्कृति तार परंपरा रो दायित्व सुरक्षा रो दायित्व से निज ऊपर नब। तो एथि पई जो राजनैतिक कारक गुड़ाक रही अर्थनैतिक सामाजिक कारक गुड़ाक रही सब मुख्य भाव में दायी। तो बहुत समय एथनो नेशनलिज्म ही गोटे स्टेटहुड स्वतंत्र प्रदेश गठन कर गोटे डिमांड आसी था। सेमती आउ गोटे
पृष्ठभूमि है रिजनलिज्म जो आम से जो प्रजातीय परिचय गोटे एग्जांपल पाई था रिजनलिज्म बा आंचलिकवाद रिजनलिज्म गोटे कौन कहबा गोटे अंध भावरे निज प्रांत बा अंचल को भल पाइबारु आसी थाए ताकू कुहाଯିबा अंध अनुरक्ति निज अंचल प्रति जो अंध अनुरक्ति थाए सेठू ही ए आंचलिकवादर सृष्टि होता है एटा भी से ब्रिटिश समय ही ए रिजनलिज्म रो मंजी पोता जाइथिला एबे भी से रिजनलिज्म बा आंचलिकवाद आम आधुनिक भारत रे रहिछि एबे आमे देखु जो राज्य राज्य मध्य रे विवाद रहउछि ओडिसा आंध्र प्रदेश रे संगे केतळे विवाद तो ओडिसा छत्तीसगढ़ संगे केतळे विवाद रहउछि एथिपई बहुत गुडे कारण दायी रहउछि जेमति कि आम जो रिसोर्सेस अच्छी जो संबल अच्छी ताकू नहीं कि सब बेले गोटे प्रकार प्रतियोगिता चली थाए तो एमती एक गोटे कारण हे पारे आ गोटे कारण हे पारे जो निज अंचल रे जते से माने भाबंती जे से माने अवहेलित तांकू सेतिकी प्राधान्य दिया जाउ नै जते अन्य अंचल मन को दिया जाउची तो सेति पई मध्य ए सब रीजनल जो आंचलिक कारक गुड़िक रही से एथनिक मूवमेंट आड़को बा प्रजातीय आंदोलन आड़को नहीं जाए सेमती आम देखीचु जो केतगुड़ा केन्द्र शासित अंचल जमती मिजोराम मणिपुर त्रिपुरा मेघालय बा उत्तर भारत सेमती केतगुड़ा टेरिटोरी जो माने आगुरु केन्द्र शासित अंचल रे आसुथिले से माने तांकर राज्य गठन पे दाबी कले स्टेटहुड पाई छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तरांचल ये सब जो राज्य नुआ नुआ राज्य गठित होइछि ये सब ए रीजनल बा आंचलिक वाद को आधार करके जो आंदोलन होइछि सेथुरु ए राज्य गठन होइछि एबे तो रिसेंटली तेलंगाना राज्य मध्य तार गोटे तार स्वीकृति से पाइछि सेमती जतले आमे कास्टेइज्म कथा कहूचे बा जातिवाद विषय कथा होचे तो जातिवाद भी जातिवाद भी से प्रजातीय आंदोलन रो सूत्रपात होइछि देखले 1992 रे कहिचंदी जे जाति गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका प्ले करे भारतीय राजनीति रे तेणु जाति को लेकिन जो राजनीति हुए से राजनीति रू क्षेत्रीय आंदोलन हुए बा जातिभित्तिक आंदोलन बा प्रजातीय आंदोलन होता है तो ये जातिवाद एटा जातिवाद भी से गोटे अंध अनुगत्य निज जाति प्रति जो थाए से जातिवाद सृष्टि हुए थाए एथिरे जाति विभिन्न जातिर लोक माने समाने गोटे एसोसिएशन तांगा निजर गोटे संगठन करती राजनैतिक सुरक्षा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा आ कालक्रमे सेटा राजनीति सहित मिसिकी गोटे बहुत बड़ रूप नहीं थाए गोटे नुआ राज्य स्थापन करिबारे बा भविष्य राजनीति भाग्य निर्धारण करिबारे एई भलिया प्रजातीय संघर्ष बहुत निर्णायक भूमिका नहीं थाए सेमती आमे जत्ते बेले फैक्टर को जिबा कौन कौन कारण पे एभली एथनिक अपसर्ज बा प्रजातीय असंतोष आरंभ हुए बा आम भारत भलिया गोटे सहिष्णु बा सहनशील समाज रे एमती गोटे आंदोलन कहीं आरंभ हुए तो रजनी कोठारी सीधा कहउछन्ती जे एटा जो आमर जो व्यवस्था रही समस्त को जिते आम गोटे पैटर्न रे पकेया चेष्टा करबा जोटा से कहउछने होमोजेनाइजिंग ट्रेंड तो ता द्वारा से असुरक्षितता भावना आहुरी दृढ़ हम आउरी आंदोलनात्मक दिग आड़ को जीव दीपंकर गुप्ता कहउछन्ती जे ए जो एथनिसिटी बा ए जो प्रजातीयवाद बा जातीयता जो प्रजातीयवाद एटा गोटे राजनैतिक प्रक्रिया कारण एटा प्रायतः क्षमतार आशारे बा क्षमता लोभरू आसी थाए सेमती कोहन 1974 मसीह से समकालीन राजनीति आउ सामाजिक संरचनार परिस्थिति को जोड़िकी से विषय कहते जे
ଏଇ ଯୋଉ ସମକାଳୀନ ରାଜନୀତି ବା ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅବହେଳିତ ହେଇଥାଏ ବା ତା ଭିତରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆସେ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷର ବଣ୍ଡି ଆଗକୁ ବଢେ। ପ୍ରିୟା ଆର୍ୟା 2016 ମସିହାରେ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଯୋଉ ସମ୍ବଳ କୁ ନେଇକିରି ଯେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଯାହା କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲପସାଇଡେଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସେ ଯେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ, ଏଇ ଭାବନାରୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନକ୍ରିଜିଂ ପଲିଟିସାଇଜେସନ ଅଫ କାଷ୍ଟ ଆଉ ରିଲିଜିୟନ, ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯୋଉ ମାଇନରିଟିଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟସ ଦିଆଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ ଲାଇନ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଅବହେଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲିଏନେସନର ଭାବନା ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ରଖିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବନା ଆଗକୁ ଆସେ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରିଜ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରି ତ ଏହା ହିଁ କୁହେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ପ୍ରାଇମୋଡିଆଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ସବୁ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ବା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁପରିୟରିଟି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ସୁପରିୟରିଟି ଆଣେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କାରଣରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ସେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆପ୍ରୋଚ କୁହେ, ଯୋଉ ଆଧୁନିକରଣର ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି ସେଟା କହୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମର ଲୋକ କଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଉଛି ବା ଦବି ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଆସୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବନାରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେମିତିକି ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଦଉଛି, ସେ ଭିନ୍ନତା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦାବି କରୁଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି କିଛିଟା ଭାରତରେ ଯୋଉ ଏଥିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ପ୍ରଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଗୁଡାକ, ତାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ନବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଥନିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଥିଲା 1984 ମସିହା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1970ରୁ, ଖଲିସ୍ତାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଖ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଗଢ଼ିବେ। ତାପରେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଯେ ଯୋଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ସମସାମୟିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିସେସ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1984 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଶିଖ ରଏଟ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟିଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ସେମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଏଥନିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆର ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାରଣ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଭାବ ବି ରହିଲା। ତାହା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ
एक तो सेमाने भारतीय मुख्य सूत्र सामिल हो पारे पुणी तांकर जो स्वतंत्र परिचय ताकू भी आमे ठीक भाव में रेकग्निशन दे पालुनी तो यही भाव में गोटे असंतोष आसला जो 1950 बेड़ू गोटे नागालैंड भली गोटे नुआ राज्य प्रतिष्ठा है नागा माने जो नागा ट्राइब लोक मैंने से गोटे स्वतंत्र प्रदेश दाबी कले आटा नागालैंड हिसाब से 1963 जन्म नेला सेमती मिजोराम गोटे नूतन राज्य हिसाब से आसला 1987 मसीह से जो मिजो जो ट्राइब थे से भी सेमती निजर ऑटोनॉमी चाहिए से क्या द्वारा शासित होगापी चाहू ना निजर राज्य गठन डिमांड रखी मिजोराम आसला तो सेमती गोरखालैंड कथा भी आम उदाहरण को नहीं जाई परिबा गोरखालैंड भी से गोटे गोरखा नेशनल गोटे सेपरेट गोरखालैंड रो गोटे राज्य गठन दाबी रे से माने आंदोलन को आसीथिले जदिओ तांकर उद्देश्य बहुत अधिक राजनैतिक शक्ति द्वारा परिचालित थिला से माने विशेष इतने सफल हो पारे ना किंतु एबे भी नेतृवृंद याकू माने भावात्मक स्तर में बढ़ा चेष्टा कर द्राविडियन मूवमेंट कथा आम कह जो द्राविडियन मूवमेंट 1925 मसीह सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हिसाब से आरंभ होता वी रामास्वामी नेतृत्व में एंटी ब्राह्मणेशन सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज ये गुड़ाए आंदोलन आंदोलन करते द्राविड़ जो समाज अच्छी तार स्वतंत्र परिचय लड़ाई थिला तो सेमती आसाम तो एथनिसिटी जो एथनिक भायोलेंस एबे भी चली से भली एक प्रजातीय असुरक्षित भावना जोटा बेंगल मुस्लिम बोडो ट्राइबल्स भितर सेटा भी चली आसी अच्छी तो आम देखुचे जे भाव में प्रजातीय आंदोलन आरंभ है प्रजातीय परिचय को लेकिरी केमती आगू गला तो आज आम जानिले सामाजिक परिवर्तन बा सामाजिक गतिशीलता विषय आम जानिले प्रजातीय आंदोलन विषय तार विभिन्न कारण और विभिन्न तत्व पर आलोचना कले ताहले आज आम ब्लॉक 1 रो सब यूनिट आज आम सारे पुणी आम ब्लॉक 2 रु आम पुणी नुआ विषय अध्ययन करबा आज एतिकी।